Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalatu wassalamu ala mursalin. Soit le tenseur des déformations suivantes. Déterminer les composantes du tenseur des contraintes pour un matériau caractérisé par E module de Young égale à 40 mégapascal et mu égale à 0,40. Un sigma égale à lambda epsilon V, يعني trace epsilon plus 2G epsilon. Donc إذا كانت هذه x يعني epsilon هنا x معناتها إذا كانت x epsilon x إذا كانت نحوسو على لا كونترانت y نبدلو هذه y إذا كانت z تكون ابسيلون زاد. دونك هذا فيما يخص التراس نتاع سيجما، يعني سيجما اكس اكس سيجما y سيجما z. هنا بور لي طو ولا بور لي كونترانت سيزايمون، دونك عندنا سيجما ايكال، دونك نرمزولها سيجما او طو ايكال ا 2 جي ابسيلون. دونك اذا كان هذه اكس y دونك طو اكس y اي ابسيلون اكس y، اذا كانت اكس زد دونك طو اكس زد ابسيلون اكس زد، واذا كانت y زد دونك ابسيلون نعوضها ب y زد. دونك قبل كل شيء لازمنا نحسبوا لامدا اي جي. دونك لامدا اي جي، دونك لامدا ايكال ا ميو فوا او موديل دي يونغ sur 1 plus mu fois 1 moins 2 mu. لو كان نطبقوا عدديا دونك عندنا 0,40 فوا دونك 0,40 فوا 40 ميجا باسكال sur 1 plus 0,40 fois 1 moins 2 fois 0,40. Donc donc on a 0,40 fois 40 16 sur, donc on a 1 plus 40 يعني 1,4 fois donc 1 moins 2 fois 0,4 يعني 2 fois 0,4 يعني 0,80. 1 moins 0,80 fois يعني 0,20. donc égal donc lambda égale à 57,14 ميجاباسكال. دونك الخطوة الثانية هي حساب جي. دونك جي égal à donc E sur 2 fois 1 plus mu, donc égal à 40 fois 2 fois 1 plus 0,4. donc 40 sur donc 40 sur donc 1 égale 14, donc G égale 14,28 en mégapascal. donc باش نسهلو فقط على رواحنا الحساب، دونك نحسب ابسيلون في. ابسيلون في ايكال ابسيلون اكس اكس plus epsilon y plus epsilon zz égale à 30 plus 40 plus 30 donc égale à 100. هذه epsilon v، donc epsilon v égale à 100. donc قالنا إلا نطبقوا الحسابات ونحسب القيم تاع سيجما. donc سيجما xx égale à lambda fois epsilon v plus 2g fois epsilon xx. lambda on a 57,14 fois epsilon v 100 plus 2 fois g qui est 14,28 fois epsilon xx عطانا في نفس التمرين 30. donc نحسب سيجما xx égale
Donc on a 57,14 fois 100 plus 2 fois 14,28 fois 30. Donc égale à 6570,8 mégapascal. Donc كملوا epsilon sigma y égale lambda epsilon v plus 2g epsilon y. Donc égale à 57,14 fois 100 plus 2 fois 14,28 fois 40. Donc 2 fois 14,28 fois 40 plus donc 5714. Donc égale sigma y égale 6856,4 mégapascal. Donc كملوا sigma y zz عفوا epsilon sigma zz. Donc epsilon zz كنشوفوا يساوي نفس القيمة تاع epsilon xx. donc égal à epsilon égal à sigma xx بما انه epsilon y zz عفوا يساوي epsilon zz. donc égal à 6570,8 mégapascal. donc مقالة هنا إلا نحسبوا sigma أو طو xy égal 2ge epsilon, enfin 2g fois epsilon, donc égal à 2 fois g, c'est g 14,28 fois epsilon xy, donc 50 fois 50. donc نحسب القيمة هذه donc 100 donc 100 fois 14,28 égale 1428 mégapascal. هذه طو xy. donc عفوا طو xz donc égal à 2g. donc هذه epsilon xy فقط. donc g epsilon xz égal à 2 fois 14,28. نشوفوا xz ها عندنا. donc xz égale à 20. donc fois 20. donc égal à 2 fois 20 fois 14,28. donc égal à 571,20 mégapascal. هذه بالنسبة للطو xz. donc قلنا طو yz égal à 2g fois epsilon yz égal à 2 fois 14,28 fois donc 0 قيمة تاعها صفر هنا. donc 0. donc طو yz égal à 0. donc نكتبو التنسور تاعنا. donc sigma égal à donc شوفوا القيم اللي لقيناها. donc عندنا epsilon x 6570 donc 6570,8. بالنسبة لطو xy هنا 571,2. بالنسبة ل xz عفوا هذه xz donc 1400 بالنسبة للقيمة هذه. xy هي 1428 donc بعد 571,20 donc 1428. sigma y égale à 6856,4 donc 0 لأنه sigma yz égale à 0. هنا 571,2 0 et
أخيرا عنا سيجما زد زد هي إيجال سيجما إكس إكس إيجال 6570,8 ميجا باسكال. أشكركم على حسن المتابعة، وإلى لقاء جديد بإذن الله.